a bɛ se ka wuli fan bɛɛ an bɛ se ka lawuli kuma bɛɛ k'a fɔ ko a bɛ lancer sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ non waati t'a la an tɛ baga mɔgɔ si ma les vendeurs les produits les tribunaux la maison d'arrêt centrale terminé nin ye feerelikɛla ye a ka feerekɛyɔrɔ filɛ an bɛ taa an b'a n'a ka produit minɛ an b'a bila procureur ka disposition na procureur min fana bɛ yen a bɛɛ k'a sigi a k'a lajɛ donc on va répondre face à l'histoire n'an y'an sigi k'a fɔ ko sini an bɔra yen k'an ma se ka fosi kɛ donc l'histoire va nous juger donc c'est pourquoi aw bɛɛ k'aw tenir prêt à n'importe quelle heure mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ k'an dɛmɛ bagajaji ka den halalaw bɛ yen minnu bɛ k'an dɛmɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ ka information di anw ma o information de b'a to an bɛ se ka taa mɔgɔ kolonw bɔ mɔgɔ ɲɛnamaw cɛ la cogo min donc aw bɛ to à l'écoute 24 heures sur 24 o de ye opération tourbillon ye n'an informe na waati min k'a fɔ ko nin waati la nin yɔrɔ la nin tigi bɛ a bɛ produit feere la an bɛ taa an b'a n'a ka produit minɛ an b'a bila procureur ka disposition na n t'a dɔn n'a ye n faamu les éléments de la BAC aw ka rôle ka bon a la kosɛbɛ 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 on vous remercie parce que a ka commandant yɛrɛ ko ma ni mɔgɔ jɔra hali tura Maliens aw salamu alaikum bɛ foli lase jamanadenw ma ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Malien bi yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture média bɔlɔlɔ siraw lajɛ an ka chaîne YouTube n'an ka page Facebook an kanubaw fo a bɛɛ waleɲuman dɔn a yira k'a fɔ a ka jɛmukan nin ye o daminɛ ni aw ye Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala jɛmukan mun bɛ k'a bɛ sigi aw jamanadenw ye k'a ta ntɛnɛndonya la kana bila fo juma la an bɛ juma la bi kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ anw b'a bakurubaw ta diɲɛ don o don dakuru damadɔ ka se ka o walawala tudunkan na i b'a fɔ kunnafonidila tɔw minnu b'a fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ k'a di aw ma anw de ye diɲɛ don o don ye Maliens an bɛ jumadonya la bi avril kalo tile 2 o ye bi ye san 2021 an b'a fɔ kalo in ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala mun bɛ n ka bala kɔnɔ bi Maliens a y'a partager don o don partageli n b'a fɔ ka da mun kan a kɛkun ye aw minnu bɛ ka ne lamɛn ni ala ye aw garisigɛ ka bɔ ouverture média ko kalama maa dɔ de bɛ yen depuis ouverture média ka nin baara ɲuman ninnu daminɛna fo kana bila bi la olu t'a anw kalama u t'a dɔn k'an bɛ yen kunnafoni ɲumanw bɛ ka tɛmɛ k'u to sunɔgɔ la kunnafoni ɲɛnamaw bɛ ka tɛmɛ k'u sigilen to baro langolow ni fɛn caman na n'o y'a partager o de bɛ kɛ sababu ye o fana bɔ a kalama mun kɛra u fa jamana kɔnɔ bi a y'a partager kosɛbɛ a k'a bila groupe kan Maliens an ka balan kɔnɔ bi an ɲɛmɛ ka weleli bila an kɔrɔ ma ni o ye kojugu kɛlɛba Isaka Kulibali a bɛ n bolokɔrɔ bi ni o ye n yɛrɛ kɔrɔsɛbɛ ye ale kɔni dɔgɔkun kɔnɔ an b'ale wele siɲɛ 1 siɲɛ 2 kunnafoni giriman minnu b'a yɛrɛ bolo an bɛ o de walawala ɲɔgɔn fɛ bi Maliens Isaka Kulibali kojugu kɛlɛba ɲɛmaado an ka foli bɛ bila kojugu kɛlɛba baarakɛla bɛɛ ye a bɛ n bolokɔrɔ bi kunnafoni minnu b'a bolo a yɛrɛ bɛna olu lase aw ma fila belebeleba de b'a bolo baara minnu kɛra an ka finitigilakaw fɛ a da bɛna se olu de ma ka se k'o walawala Isaka Kulibali somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si t'u la baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ n na folikan dɔ b'i bolo n kɔrɔ a kɛra fama ye vraiment a kɛra fama ye an bɛ bi ye donba ye bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ ouverture média lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ala ka juma caman yira an na amina yarabi ala k'an ka bateau labi sijan kɛnɛya ani sɔrɔ a bɛ an daba masa bolo ala k'o nɔgɔya ko ouverture média lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Thierno ne nana bi awɔ sabula vraiment n kun famana i ma n famana ouverture média fana ma mais o n'a baaraw n'a taabolow don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an tɛ k'an labɛn ka na an bɛ labɛnw na ka na sabula jamana nin anw kalikan ye jamana nin ka kunnafoni ɲuman ko o de ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan komi n y'a ɲɛfɔ cogoya min na kunnafoni Thierno i yɛrɛ ye kunnafoni dila belebele ye bi n b'a fɔ félicitations i ka prix vraiment n b'i fo parce que prix nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ni a ka kan awɔ ani ouverture média baarakɛla bɛɛ lajɛlen n y'a ye k'a fɔ vraiment a bɛ ka studio belebele fana dayɛlɛ ayiwa o studio nin ala a tɛmɛ ouverture média mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛna studio nin ye vraiment foliba bɛ aw ye o bɛɛ bɛ a yira k'a fɔ ko aw lamɛnlen don sabula lamɛnni min fana bɛ kɛ Thierno o yɛrɛ de ye e yɛrɛ ka carburant ye o ye e ka essence de ye sabula o bɛ ka partageli minnu ni fɛn minnu kɛ ani e ka kunnafoniw bɛ ka taa cogoya min na o de ye e ka carburant ye o de bɛ courage don e la ayiwa a y'aw jilaja ouverture média mɔgɔw hali bi aw ka Thierno Decrypte a ka partage kosɛbɛ o ye n ka carburant y'a fɔ cogo min na ni n kanubaw y'a partage o ka bon ma ni sanu ani wari ye
n'u ye kunnafoni lase yɔrɔ la a ka bon ma ni sanu ni wari ye sabula a bɛ kɛ sababu ye ne b'a dɔn ko n bɛ ka baara mun kɛ ja fufalaki tɛ ja maa dɔw bɛ ka jateminɛ kɛ a ko kan donc a bɛ kɛ sababu ye n bɛ dɔ fara hali bi cɛsiri ɲuman kan kojugu kɛlɛba Isaka ye mun fɔ tiɲɛ don an bɛ studio belebeleba kan wa o dɔrɔn tɛ ouverture media an bɛ baara la yan jugu minnu t'a kalama nka u ka bɔ a kalama k'a fɔ baaraw bɛ yan anw bɛ yan jamanadenw de kama donc an bɛ ka fɛn caman kɛ c'est à dire que kunnafoni taasiraw ka ca an bɛ k'a bɛɛ labɛn dugu na n'a banna a bɛ kɛ surprise ye jamanadenw bɛɛ la a baaraw bɛ sen kan ɔ maliyɛnw Isaka Kulibali a ka folikan kɔfɛ a b'a kalama a namɛ ni mun ye an bolo a fɔlɔfɔlɔ ye le Compol Tomoda maliyɛnw ko ale de kɛmɛ ka opération belebeleba dɔ labɛn Bamakɔ kɔnɔ n'u b'a wele ko tourbillon a yɛrɛ bɔra k'a ye jɛmukan daminɛ a tun b'a la ka kuma a yɛrɛ ka cɛdenw fɛ a ka finitigiw an ka polisiw a maliyɛnw Bagadaji aw hakili b'a la nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye an delila k'a kɔrɔfɔ kɛ n ko belebeleba dɔ bɛna wuli n'u b'a wele ko opération tourbillon funufunu kɔrɔ yɛrɛ de y'a da la ko funufunu a yɛrɛ da bɛna se funufunu ma sisan donc funufunu ye maliyɛnw maa minnu bɛ ko u bɛ fɛn minnu bɛ maa kunkolo yɛlɛma ni o ye dɔrɔguw ye fɛn caman b'a la a tɔgɔw ka ca kɔrɔ da bɛna s'a bɛɛ ma k'u bɛna wuli ka se k'o kɛlɛ dabila sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ commune 2 quartier do quartier kɔrɔ do quartier kɔrɔ belebeleba waati dɔ kɛra la a yɛrɛ sigidaw mɔgɔw olu yɛrɛ wuli ka jɔ k'a fɔ k'u ka denmisɛnninw bɛ ka u ka denmisɛnninw agressé minnu bɛ fɛn ninnu min donc a tun kɛra masiba belebeleba ye a sigida kɔnɔ donc an bɛna kuma o kan Tomoda ye mun ni mun de kɛ an bɛna o de walawala ye n'an tilala la maliyɛnw an bɛna kuma mun fana kan o ye moto taxi Bamakɔ kɔnɔ yan moto taxi de kɛmɛ tare nin waati in na a daminɛ gɛlɛyaw caman sɔrɔla la an nana ye k'a fɔ o moto taxi kɛlɛ ye maliyɛnw mairie ni o ye Adama Sangare ka yɔrɔ ye olu de kɛmɛ ka wuli ka jɔ dɔ kɛ k'u bɛna yɛlɛma belebeleba dɔ don moto taxi taabolo la a y'a lamɛn kosɛbɛ an bɛna kuma o fana kan an bɛna kuma o mun kan aw caman bɛna faamuyali sɔrɔ a la jamukan in kɔnɔna na ni o cɔrɔn décrypte ye walasa bɛɛ ka se ka bɔ kunpan na cogo min na donc an b'a fɔ aw ye nin ye jamukan daminɛnen nin waati in na a bɛɛ ka video a y'a partager kosɛbɛ an bɛ bɔlɔlɔ sira bɛɛ kan nin waati in na YouTube ni Facebook ani WhatsApp siraw kan an lamɛnnen don yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ se an kanubaa bɛɛ ma a sira kelen kelenw kan an b'an ka sponsoru belebelebaw fo k'u waleɲuman dɔn ni o fɔlɔ ye Dabord C20 kɔrɔ ko sumalen kelen di yan n kun bɛna dɔ d'i ma i k'i kan jana ye nka o tɛ baro jumɛn ni baara in banna n bɛ sumalenba dɔ de i b'i kan jana sumalenba ye kosɛbɛ k'a gulɔ ale bɛ farifoni de di maa ma a b'i kɛnɛya a b'i hakiliw sigi donc n'an tilala o la an bɛ foli bila jumɛn ye kɔrɔ o ye savon dima ye safunɛ kura bɔlen don o fana namɛ ne cɔrɔ na jukɔrɔma tonto savon dima ale de bɛ maa ka kurukuru ban i ka zanfala a b'a ban zanfala finman ni jɛma a b'a bɛɛ ban a b'i bronzer a bɛ kɛ i b'a fɔ i donna glace kɔnɔ ka bɔ nkalon kuma tɛ dɛ maa caman donna na publicité in daminɛnen kɔrɔ a kalo kelen ye sisan ani dɔɔnin ye caman bɛ ka wele ko cɔrɔ k'a faro bɛ ka ɲɛ n k'a bɛ ka ɲɛ k'a bɛ n ko yɔrɔ n ko nkalon tɛ dɛ ko nkalon tɛ minnu dɔw wele ka na plateau in kan yan o kɔni bɛ mun ɲini jamanadenw fɛ an balakaw n kɔrɔmuso ni n dɔgɔmuso ni n baw tulo bɛ n na bi waati in na n'a bɛ cɔrɔ fɛ dɔrɔn a ye don savon dima kuli la a ye don a laban a ka n'a sɔrɔ a bɛ ko safunɛ wɛrɛ la a y'o to yen fɔlɔ a ka kalo kelen kɛ k'a ko nin na k'a lajɛ kalo fila u bɛna yɛlɛma don ne a la sisan ala ka barika don savon dima la ne yɛrɛ tɔn bɛ ka manamanani mun kɛ foyi tɛ savon dima kɔ dɔw ko n daburu kulɔ la maa dɔw y'a fɔ minnu tɛ n fɛ olu yɛrɛ ko k'u bɛ ka kulɔ ko n dafurugu sigira c'est à dire minnu tɛ n ka ɲɛtaa fɛ kɔrɔ y'a ye olu ko ko dafurugu sigira a kun ka d'u ye ne ka fasa de n ka kɛ i b'a fɔ maa mun tɛ dumuni kɛ nka u kana ɲinɛ k'a fɔ cɔrɔnɔ k'olu mɛn ni ko ɲɛnamaw de ye c'est à dire hakili ɲumanw faw ni baw bɛ dugawu kɛ n ye o kɔfɛ n bɛ ko safunɛ dima de la o de kɛmɛ ka taa in manamana kosɛbɛ donc u ka dɔ fara o kan dɔ bɛna fara dafurugu in kan ala tun bɛ tuguni ala k'a ko kɛ hɛrɛ kɔrɔ donc n'an tilala la an b'a kanubaw fo an bɛ gadi fo nin waati in na Faransi jamana kan o y'an kanubaa belebele an tiyɛ don a n'a ka denbaya bɛ k'an lajɛ fo Faransi an ka foli bɛ bila madame Asine Dawu ale ye restaurant belebeleba dɔ tigi don Bamakɔ kɔnɔ yan a ye ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ wele a ka restaurant na Kalabankura ni o ye Kunilɛn dɔn an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka taa dumuni kɛ Kunilɛn la an ka foli bɛ bila baarakɛla bɛɛ ye ka foli bila madame Bacili Payfal fo Reims ale fana y'an kanubaa belebeleba ye ani Yanfoyilaka bɛɛ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ani Nioro du Sahel ani yɛrɛ Fatugu ni o ye Segu Sikɔrɔ ani Balazandu ye Maliyɛnw an bɛ don jɛmukan in kɔnɔ a y'a partager a ye sigi partageliw kan sabula Compol Tomoda a ye baara mun kɛ Maliyɛnw anw ka cɛdenw n'anw m'u jukɔrɔma tonto n'anw ma u ye baara ɲuman mun kɛ k'a yira jamanadenw na k'a fɔ an ka commissaires bɛ ka baaraba minnu kɛ ani an ka juges an ka magistrats n'u ye ɲuman min kɛ o de kan ka fɔ a bɛ kɛ sababu ye dɔw bɛ keleya u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛ keleya k'u kan a bɛ kɛ sababu ye fana jamanadenw bɔ a kalama ko jaja k'u sigilen tɛ ten u tɛ sunɔgɔ la Maliyɛnw Tomoda ale ye Compol mun ye 3e arrondissement o commissaire belebeleba don Tomoda an bɛ kuma maa caman kan yan nɔ commissaire baw Bamakɔ
kɔnɛ ya ani Mali kɔnɔ commissaire Togola b'a la a n'a ɲɔgɔn caman tumu da bɛ ka baara mun kɛ o ye ka se ka drogue ko k'o kɛlɛ kɛ ka ban pewu 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 Bagadaji kɔnɔ n kɔrɔ de tun b'a kɛnɛ kan ale de sera k'a kunnafoniw bɛɛ fara anw ma se ka ye kɛnɛ kan nka anw bɛ informer kɔrɔ fɛ kunnafoniw farala ɲɔgɔn kan opératoire kojugu kɛlɛba olu ka groupe o ɲɛmaa dɔ Isaka a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa a bɛna bɛɛ ci san a k'a lamɛn Isaka n bɛ kuma t'i bolo kari baara jumɛn sabatira nin ko ninnu kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ foli di Ouverture Media lamɛnjɛkulu bɛɛ ma tuguni voilà k'a fɔ adamadenw ye ko dɔ ta ka da u yɛrɛ kan kosɛbɛ o de nana ni nin ko in juguyali ye o ye mun ye o ye jumɛn ye ko drogue tɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Bagadaji kɔnɔ ko parce que bi ko tɛ caman y'o fɔ du minnu fana b'a la dubaw don Bagadaji kɔnɔ donc ko drogue ko a tɛ se ka kɛlɛ donc tellement o kuma in donna mɔgɔw kunkolo la hali maa min n'i bɛ fɛ k'i sen don nin kɛlɛ nin na a bɛ jigin kɔnɔ toujours k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ Cɔrɔnɔ i kɔlɔsi mɔgɔw ka kumakan na kosɛbɛ mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ olu tɛ tiɲɛ ye i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma daminɛ la n'o ye Bagadaji ye i ko dugukɔrɔba don quartier kɔrɔba don effectivement an bɛ se k'a fɔ Mali capitale Bagadaji don dugutigilakaw sigilen bɛ yɔrɔ minnu na minnu ye Bamako sigi olu sigilen bɛ yen c'est à dire n'i ye Bagadaji ni Ɲarela jateminɛ goudron dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don u sigilen bɛ yen mais nin quartier in fila bɛɛ b'a la commune 2 yɛrɛ quartier camanba b'a la mais yɔrɔ min dɔnnen don f'u ye tɔgɔ da a la dɔw ko milieu bɛɛ b'a dɔn n'o tɔgɔ ye dɔw b'a fɔ ma ko Kɔlɔnbi awɔ nin bɛɛ ye Bagadaji tɔgɔ ye foyi tɛ fo ɲɛnamini fɛn min n'a bɛ feere a kɔnɔ a n'a bɛ min a kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko drogue i t'i miiri drogue si ma ko o tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin na bi wa an ye min jateminɛ an ka autorités u dɛsɛra n t'a dɔn u tɛ k'a kɛ ou bien mun de don vraiment an ma a si dɔn i ko ne tun bɛ kɛnɛ kan effectivement kunnafoni di an y'o ɲɛfɔ Ouverture Media mɔgɔw ye k'a fɔ ko kunnafoni tuma dɔ la an bɛ se a yɔrɔ la jɔnni y'a kɛ a n'a kɛra waati mun na mais nin kɛra an yɛrɛ ɲɛna donc an bɛ se ka kɛ nin seereya ye a tɛ tɛmɛ nin kan Togoda a wulila k'i kɔda kuma min n'a fɔlen bɛ mɔgɔw ye n'o de donnen don adamadenw kunkolo la ko drogue ko a tɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Bagadaji kɔnɔ sabula mɔgɔw b'a la est-ce y'a faamu n hakili la olu bɛ bɛɛ de ni ko cɛ n t'a fɔ ala de y'olu da olu de bɛ bɛɛ ni ko cɛ donc a tɛ se ka kɛlɛ o hakilinata min donnen don mɔgɔw kunkolo la Togoda nalen a ko ale tɛ fɛ ka bɔ nin commissariat nin kɔnɔna la a m'a fɔ k'a bɛ to yen dɛ a ko n tɛ bɔ commissariat kɔnɔna la f'a ka fɔ ko nin don in kɔni ale ye kɛlɛ in kɛ wa a mana kɛlɛ in kɛ ka kɛlɛ in bila mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana a kɔfɛ Cɔrɔnɔ n'i ma a kɛlɛ a bɛ anw kojugu kɛlɛbɔ a b'i n'an ni ɲɔgɔn cɛ sabula ni drogue ko seginna tuguni Bagadaji ko nin cɛ in Togoda k'a sera ka drogue kɛlɛ ko a taalen kɔfɛ ko drogue nana tuguni an bɛ i kɛ drogue feerela ye dɛ wa an t'i to yen o ka diya bɛɛ ma mais kɔrɔ n'a fɔra ko commissaire tɛmɛnen minnu bɔra yen n'ale nana yen k'olu ma se k'a kɛlɛ o fɔra o k'a kɛlɛ caman y'a kɛlɛ bɛɛ y'i se de kɛ mais k'u ma se k'a kɛ mais bɛɛ y'i se de kɛ n bɛ ka min f'i ɲɛna adamadenw tɛ kelen ye est-ce que mɔgɔw tɛ kelen ye Cɔrɔnɔ i m'a ye e b'i sigi e bɛ kuma mais n'i ye dɔ bila nin plateau la sisan a tɛ se ka foyi fɔ i bɛ min faamu mɔgɔw tɛ kelen ye o est-ce que bɛɛ y'i ta ni fin mais a selen don yɔrɔ min ma sisan ne hakili la nɛgɛ sera a tigɛ yɔrɔ ma awɔ sabula n bɛ nin cɛ in dɔn an ye fɛn caman faamu a ka fɛn ninnu kɔnɔna la vraiment a ka kɛlɛ kɛcogo a diyara anw kojugu kɛlɛbaw ye sabula anw yɛrɛ tun ka kɛlɛ fɔlɔ tun ye nin ye drogue o de nana nin quartier belebeleba nin kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko quartier saint Togoda yɛrɛ ka kuma don ko nin ye silamɛ quartier belebeleba de ye a bɛ fɔ a ma silamɛ quartier kɛ munna misiri kɔrɔni fɔlɔ min n'a jɔra a jɔra Bamako a jɔra Dabana a jɔra Bagadaji kɔnɔ Ɲarela ni Bagadaji ni ɲɔgɔn cɛ a misiri kɔrɔni a jɔra yen mɔgɔw tun bɛ taa seli ye wa silamɛya yɛrɛ i bɛ n'i y'a f'i ɲɛna k'a fɔ silamɛya yɛrɛ tun bɛ yen ni jama tun cayara u tun bɛ taa kɛnɛbani in de kan o de yɔrɔ yɛlɛmana sisan ka kɛ misiri ye ka kɛ misiriba ye waliju quartier baw don n'i y'a jateminɛ karamɔgɔ baw caman u bɛɛ bɔra nin quartier nin kɔnɔna de la wa u y'u ka kalanw kɛ sabula bulon kɔnɔ kalanw tun bɛ yen famille kɔrɔmakala an bɛ foli di u ma karamɔgɔ du belebeleba don a bɛ yen famille silala n'a bɛ f'o ma ko ijila mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ mais n b'a f'i ɲɛna karamɔgɔ duba don an bɛ foli di u ma ka dugawu ɲini u fɛ Turelakaw karamɔgɔbaw don Surakalakaw Suraka du 2 an bɛ foli di u ma
tumoda wulen a sera olu de ma fɔlɔ a sera olu de fɔlɔ olu fɔlɔ de ma fɔlɔ ka t'i sara olu la ayiwa ne bɛ fɛ ka baara dɔ daminɛ Bamako kɔnɔ non Bamako kɔnɔ Bamako bɛɛ tɛ tumoda tɛ se ka Bamako bɛɛ kɛ tumoda yɔrɔ dɔ de dira tumoda ma n'a bɛ f'o ma ko commune 2 a ka baara kan ka dan ye n'a tɛmɛna o kan a kan k'i sara yɔrɔ dɔ dilen bɛ mɔgɔ wɛrɛw ma parce que bɛɛ n'a ka yɔrɔ de don commune 2 de dilen don a ma a ko commune 2 kɔni kɔnɔna kɔni bi ale bɛ drogue ko a b'a kɛlɛ a kan ka kɛlɛ cogoya min na de a b'a kɛlɛ ten wa an y'a ye fana o de kama n ko n bɛ se ka k'a seereya ye an y'a ye fana k'a fɔ k'a bɛ ka kɛlɛ cogoya min na a bɛ ka kɛlɛ ten sabula déjà a ko bɔn n tɛ se ka kɛlɛ in daminɛ ni ma a yira bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ a bɔlen ka taa i sara nin mɔgɔba ninnu na ani nin dugutigilaka ninnu ani nin karamɔgɔba ninnu hali bi an bɔra misiri kɔnɔ Bagadaji a bɔra Bagadaji misiri min yɛrɛ bɛ Bagadaji n ka tɛ juma misiri ba ma dɛ Bagadaji misiri voilà an bɔra yen bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Bagadajikaw bɛɛ lajɛlen a alimami yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Hayidara yɛrɛ ye o yɛrɛ tun bɛ yen a y'i sigi a ko tumoda ma i bɛ ka baara min kɛ bɛɛ b'a ye a tilala ka micro di Bagadajika kelen kelen bɛɛ ma ko bɛɛ k'i hakilinata fɔ fɛn fɛn bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko bɛɛ k'a fɔ ko commissaire filɛ nin ye aw kɔrɔ nin y'a bi drogue ko nin a bɛ kɛlɛ cogo di ne hakili a tɛ tɛmɛ o ka bɛɛ y'i ta fɔ n hakili la o vidéo nin an delila ka an y'a vidéo nin dɔw lancer n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka lancer Ouverture Media kan an tun bɛ yen donc a tilalen nin bɛɛ la a ko ayiwa aw drogue feerelaw jɔn y'o fɔ tumoda n bɛna ko dɔ daminɛ o ye mun ye drogue nin a bɛ kɛlɛ a bɛ kɛlɛ cogo di ayiwa an bɛna a kɛlɛ cogoya min na o cogoya fo fɛn dɔ ka fɔ a ma k'a fɔ nin de ye a kɛlɛ cogo ye o de kɛra funufunu ye n'o ye tourbillon ye o kɔrɔ ye di funufunu o kɔrɔ ye di n'a wulila mɔgɔ t'a wuli tuma dɔn a bɛ s'i ma wagati min na i t'a dɔn a bɛ na ni force min fana ye i to o dɔn sabula funufunu fɛn naturel de don fɛn naturel don dɛ e yɛrɛ bɛ se funufunu funufunu i b'a fɔ ni samaniya cogo min na donc a bɛ wuli cogoya min na e t'a cogoya dɔn donc a ko u ma aw minnu n'aw bɛ drogue feere aw minnu n'aw bɛ ka jamana tiɲɛ aw minnu n'aw kɛlen don ka Bagadaji tiɲɛ nin quartier ba in nin c'est à dire nin quartier sain nin a ye nana aw ka drogue ye commissariat la n'an bɛ se ka min kɛ aw ni anw an b'an sigi k'a kuma fɔ n'a bɛ ban cogoya min na a ka ban ten mais a ye nana aw ka drogue ye walasa funufunu n'a wulila a kana sa aw ma a bɔlen ka sarali kɛ ni mɔgɔ baba ninnu na donc a ye o f'u ɲɛna k'a fɔ n ye n ka renseignements ta n y'a a so o so n'a bɛ drogue feere n y'a bɛɛ ciblé donc min ka ɲi sisan a ye na ni a ka drogue ye o m'o mɛn le 31 ayiwa funufunu wulila kunasini funufunu wulila k'i funufunu bani a sera yɔrɔ min na mɔgɔ yɛrɛ tun t'a dɔn k'a bɛ se sabula a balila dɔw la olu yɛrɛ tun t'a dɔn ko b'a kɛ cogoya min na dɔw yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na jigin kɔlɔn kɔnɔ cogo jumɛn ta parce que a donna so kɔnɔ hali muso kɔnɔmaw a ɲɛfɔ an ye a ko kɛra cogo donc a ye i tun bɛ kɛnɛ kan a ye non ne tun t'o o kɛnɛ kan dɛ awɔ mais ayi n kun bɛ bi misiri kɔnɔ ani a ye tagali min kɛ dugutigilakaw fɛ yen mais ni opération nin ni mi i kɔlɔsi a ka opération na sabula a bɛ kɛ ni force de l'ordre de ye awɔ donc kunnafoni dila i kan k'i kɔlɔsi mais an kun jɔlen don fɔlɔ commissariat yɔrɔ la ko u nali kɔnɔ k'a ye n'a y'a sɔrɔ baara nin n'a ɲɛna parce que a ko a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛw ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko marifa jugu in fana bɛ sɔrɔ mɔgɔw bolo dealer ninnu bolo marifaw bɛ sɔrɔ u bolo ko fɛn wɛrɛw bɛ sɔrɔ u bolo donc an kunnafonidilaw bigi dun ni caméra de bɛ anw bolo ni min kɔlɔsi ayiwa fo ni a kɛra e yɔrɔ nɛgɛhaya bɛ e la nɛgɛhaya bɛ e la bon ne ye jɔyɔrɔ jan commissariat yɔrɔ la k'u nali kɔnɔ fɔlɔ ni n bɛ se ka kunnafoni minnu sɔrɔ mais n y'a ye k'a fɔ kɔntannen nana sabula a y'a sɔrɔ mobili falen don drogue la ani fura minnu n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ drogue ye ani fura minnu fana n'a fɔra k'olu kana feere jamana in kɔnɔ tɔrɔmadɔliw b'o o la fura wɛrɛw b'o la fɛn dɔliw ni olu i bɛ olu la fɛn fɛn sanfɛ nin bɛɛ ye fura ye minnu man ka feere jamana nin kɔnɔ donc taara olu cɛ o cɛlen kɔfɛ mɔgɔ kelen de minɛna o mɔgɔ kelen an tɛna a tɔgɔ fɔ sinon drogue feerelabaw bɛɛ b'u yɛrɛ ɲini bi sabula mɔgɔ min don dealer belebele don donc u y'u bolo da a kan parce que funufunu wulilen a taara bali ale la f'a ka so kɔnɔ ka taa a n'a ka minɛnw sɔrɔ k'u cɛ komi a y'a ɲɛfɔ cogoya min na ale tɛ taa ka taa fɔ k'a bɛ taa drogue cɛ dɔrɔn non e bɛ drogue feere a bɛ taa drogue feerela a n'a ka drogue a b'u ta n'a y'u minɛ commissariat la a bɛ PV ka a don bɛɛ i tɛ si dɛ a b'i di procureur ma procureur bɛ mandat da i kan direct fɔ kaso o ko saba dɔrɔn de bɛ commissariat tribunal kaso kuma caman foyi t'a la
négociation t'a la foyi t'a la a yɛrɛ ka kuma don a ko non i minɛna i ka drogue i bɛ na commissariat kɔni na sabula olu de b'a yira papier dɔ la k'a fɔ k'i minɛna n'o ye PV ye u bɛ t'i don tribunal bolo kɔnɔ olu fana a taar'i sara olu fana la olu k'o pɛrɛnlen don ni maa o maa kɔni k'i sera k'e ye drogue feerela kɔni ye kɔni kaso kuma caman foyi t'a la wa bi cɛ bɛ kaso la a minɛna ni min ye ayiwa komi a minɛna ni drogue minnu ye olu kun sirilenw don bon drogue caman b'a la drogue dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko couche Bacaro me kuma kan kele fiyera folo drogue do parce que ne bagadaji kay awa parce que ne ka duba be bagadaji d'accord gala et puis une siguro bela ñaare la farama ani me hipodrome na donc quartier donc commune de ko na xoni chorno awa mo ko nu do sabla ye sara ko sabla do be ko couchi de ko couchi ko tene ko couchi awa couchi ko be do be ko 15 awo kensi be awo do fana be ofu ouais mais olu bi mun kɛ couchi quoi couchi a tɔgɔ de couchi o drogue tɔgɔ couchi awo o tɔgɔ ko couchi c'est à dire a b'a ta mɔgɔ caman b'a ta bon mɔgɔ minnu mɔgɔ hakɛ minnu mɔgɔ couchi o fɛn minnu ba société ne yɛrɛ ko n ko société mɔgɔ hakɛ minnu b'a ta parce que baarakɛla baw b'a ta minnu bɛ baara baw kɛ n'u bɛ fangala baaraw kɛ an tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ sinon dɔw bɛna na taa n kunbɛn k'a fɔ ko i ko an ma ko an bɛ mais i b'a fɔ de ayi i b'a fɔ kɔrɔ an b'olu tɔgɔ bɔ a la dɔw bɛ yen olu bɛ o ta ayiwa mɔgɔ minnu bɛ baara gɛlɛnw kɛ baarakɛla i b'a fɔ minnu bɛ taa minnu na n'olu bɛ kɔlɔnw sen ou bien minnu bɛ siɲɛna baw kɛ n'u bɛ don mobili baw kɔnɔ n'u b'a boli dugu ni dugu dɔw bɛ yen olu bɛ o ta dɔw yɛrɛ bɛ yen fana n'u sigilen don n'u bɛ baara gɛlɛn baw kɛ n'o ye nɛgɛ gosi nɛgɛw ni fɛnw ye donc mɔgɔ camanba bɛ yen donc pour que u yɛrɛ ka se ka barika sɔrɔ hali sɛnɛkɛlaw mɔgɔ camanba bɛ yen minnu bɛ drogue ninnu ta bon an y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko nin drogue kelen de fana ko o de fana bɛ taa réseau terroristes ni réseau djihadistes fana o de bɛ t'u don u fana kɔnɔ ɲɛnamini ayi a bɛɛ b'a la o tuma dɔ la u bɛ se ka nin fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e ko ko a ye drogue nasugu caman sɔrɔ yen couche bɛ a la kensi bɛ a la ofu bɛ a la kawo bɛ a la bon drogue wɛrɛ bɛ yen tuguni bon kelen do k'o tɔgɔ da mɔgɔ wɛrɛw la an tɛ se k'o tɔgɔw fɔ joli y'a ye sa parce que kelen bɛ ka drogue dɔ tɔgɔ da ma dɔn aya la bon olu kɔni an t'a dɔn munna ayiwa cɔrɔ an ka seereya kɛ sa ayi mais i ko k'u kɛmɛ ka drogue dɔ tɔgɔ da joli la aw y'a ye wa e y'a fɔ dɛ ne b'a fɔ dɛ e de y'a fɔ e de ko donc an t'a dɔn u y'o dɔw la kun min na parce que n t'a dɔn o bɛ mɔgɔ jala wuli de wa a taara b'o de kalama ye an taara b'o bɛɛ kalama a y'a t'o ɲɛɲini ka taa bɔ an taara b'o bɛɛ kalama bon chambre indien ninnu zoin ninnu bɛ yen cocaïne ni fɛn wɛrɛw fana bɛ yen nin bɛɛ bɛ feere bagadaji drogue wɛrɛw fana bɛ yen tuguni bon pano kɔni an y'o tɔgɔ de mɛn mais an m'o o y'u bolo fɔlɔ pano kɔni paraît que k'o bɛ bɔ Kayi yan fan fɛ k'o bɛ na mais mɔgɔ dɔw tun ko ko o fana bɛ Bamakɔ kɔnɔ mais tuma da a ɲinini kɛ a ɲinini baw de kɛ sabula n y'a f'i ɲɛna don dɔ n ko section dɔw bɛ polisiso la mɔgɔw bɛ ɲɛna a kɔ n'u b'a fɔ a ma ko RG o jumɛn renseignements généraux o bɛ polisiso bɛɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ a camanba bɛ u ka baara tɛ ka kɛ c'est à dire an bɛ ka kunnafoni di cogoya min na renseignement olu bɛ taa renseignement de ɲini kunnafoni di tɛ dɛ u bɛ taa fɛn dogolenw kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na n'olu y'u ka renseignement bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu bɛ na ka n'a di c'est à dire tumu da ye baara kɛ n'o renseignement ninnu de ye olu de bilalen don terrain ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kana kɛ bagadakaw kɔnɔ k'a fɔ ko u tɛ yen dɛ renseignement bɛ se ka sɔrɔ hali i kɔrɔ hali i muso bɛ se k'i coro sabula tumu da ye toile d'araignée de bila sisan bagadaji n m'a dɔn n'i y'a fɔ toile d'araignée de bɛ bagadaji i tɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya si la donc olu renseignement ninnu ni mɔgɔ min ye min ye k'a fɔ i bɛ drogue feere u bɛna renseignement di n'u y'a di brigade de recherche bɛ wuli BR olu bɛ wuli wa cɛ min fana bɛ yen ko Yusuf Kulubali ale fana vraiment c'est à dire fɛn enquêteur don n'a wulila ko la a bɛ nɔ bɔ a la donc ale b'a ka cɛdenw fana wuli c'est à dire tumu da ye cɛ duman dama de bila ɲɔgɔn kan mais furukuruba wulilen kunna sini c'est à dire u sera ka stupéfiant joli sɔrɔ à peu près bon an m'a a quantité évaluée mais cɛ in minɛlen mɔgɔ kelen min minɛna n yakila u ma sɔn an ka visage yira mais a kɔ donnen awɔ an sera k'o photo ta ale ko ale yɛrɛ fana bɛ taa a ta yɔrɔ min na n'o o ye fournisseur ba ye o tun bɛ daba naani de la u taara bi o magasin de kan o kɛra sous 5 heures du matin
ka taa o magasin fana ka t'o da kari magasin 2 donc o de la u ye drogue ni fura ninnu ni fɛnw caman ba bɔ yen u kɔni nana k'a to commissariat yɛrɛ salle d'attente kɔnɔna yɛrɛ fara hali tɛmɛ sira kun tɛ yen awɔ a fara drogue ni furaw ni drogue yɛrɛ bɛ siri ni papier minnu ye awɔ papier ni minnu ye olu tonnen kun bɛ yen mais ko magasin wɛrɛw fana bɛ yen olu magasin ninnu Tomoda y'a bɛɛ ciblé parce que mɔgɔw bɛ to ka kuma dɔw fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko an kana to k'u ka fɛnw dévoiler mais dévoiler li ko kuma ne bolo drogue ko tɛmɛna o kan quoi drogue feerela k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka tiɲɛni don jamana kɔnɔ drogue feerela k'a dɔn k'a fɔ ko kojugu kɛla de don a fɔ kun ye o ye a k'a dabila a k'i sen bɔ a la a ka segin ka na société normale kɔnɔ n'o ye jamana ye a bɛ ka mɔgɔw faga a bɛ ka mɔgɔw détruire a bɛ ka jamana ka diɲɛnatigɛ a bɛ k'a don bɔgɔ la olu de ye terrorisme sababu ye olu de ye djihadisme sababu ye u k'a dɔn k'a fɔ ko en tant que k'olu bɛ jamana ni hɛrɛ tɛ don a kɔnɔ drogue feere la n'i y'o dɔn don min na i b'a dabila an ka kuma fɔ kun ye o ye mais nin opération nin fana n'a bɛ f'o ma ko funufunu opération tourbillon fana mago bɛ kunnafoni in fana na a ka fɔ u ɲɛna o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Tomoda bɛ wuli de a yɛrɛ ma a tɛ wuli a yɛrɛ ma a ye kangari da n filɛ ne ka sira o sira f'i ye a ye sira caman ta o sira ninnu ne b'a caman ba kalan donc n bɛ se ka k'a témoin ye fo ka taa se drogue feerelaw ma donc k'a ɲɛfɔ u ɲɛna mais bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Bagadaji kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko drogue k'a bɛ ka kɛlɛ an filɛ wagati min na bɛɛ b'a kalama sabula bi an welela Tomoda n'a ka cɛdenw welela Bagadaji misiri kɔnɔ ka taa Hayidara alimami Musafa Hayidara o dɔgɔkɛ o de bɛ yen seli o yɛrɛ ye weleli kɛ ko Bagadajikaw bɛɛ lajɛlen ka na commissaire b'an bolo bi an bɛna tila ka o kumakan tɛmɛ nin waati in na mais n bɛ fɛ ka mun dɔn nin b'a jira Tomoda ka bɔko fɔlɔ dɔrɔn de kɛra nin ye nin ye opération tourbillon bɔko nin ye tourbillon bɔko fɔlɔ ye awɔ nin ye tourbillon bɔko fɔlɔ ye an bɛ se k'a fɔ ko nin ye bɔko fɔlɔ ye parce que a kɛra bɔko 2 de ye quoi cɛ minɛlen ye fɔlɔ Bagadaji u donna a ka so kɔnɔ u ye drogue minɛ mais ale ka fournisseur o fana minɛna donc a comme ko bɔko 2 quoi est-ce que y'a faamu mais mɔgɔ ma minɛ o la sabula u taara a ye magasin de yɔrɔ yira a ko k'a bɛ taa sa o magasin kɔnɔ donc il fallait qu'il ka soli ka wuli vers 5 heures du matin ka sɔrɔ ka taa baara ninnu kɛ donc u taara bi magasin nin kan u ye drogue ni furakisɛw ni drogue bɛ feere ni papier minnu ye olu bɛɛ taara olu bɛɛ cɛ sisan ka na n'a ye mais mɔgɔ ma minɛ o la mais mɔgɔ minnu ta don u ciblelen don bɛɛ ciblelen don parce que Tomoda filɛ nin ye a bɛ baara kɛ ni sariya ye kojugu awɔ a bɛ baara kɛ ni sariya ye a bɛ se ka ko dɔw ye mais a b'a bila fɔlɔ ka ko dɔw kɔnɔ awɔ a bɛ se ka ko dɔw wa a tɛ baara kɛ fana n'a ni procureur de la république de la commune 2 vraiment an bɛ foli di a ma a tɔgɔ tɛ n kɔnɔ yan n y'a min jateminɛ k'a fɔ n'i y'a ye barika yɛrɛ fana b'a la procureur de la commune 2 fana ka barika fana don parce que n'o ka accord tɛ awɔ n'o ka accord tɛ a tɛ se k'a kɛ parce que n'i y'i ɲɔgɔn mɔgɔ minɛna tɛ o k'a sɔrɔ a bɛ taa kaso de la o parce que a bɛ di procureur ma procureur de ye finalité ye sinon policiers ta de ye ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn k'a di olu ma o fana yi ko ale fana bɛ fɛ fɛn min ka ban commune 2 kɔnɔ bi o fana ye drogue ye donc ni cɛ 2 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa bi maintenant an ka dugutigilakaw ani an ka alimamuw ani quartier mɔgɔbaw olu fana ka duwabu kɛ u ye très bien donc an hakili la vidéo labɛnnen don a taalen misiri kɔnɔ i ko maaw ye caman mɔgɔw kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko drogue a bɛ feere u ka du kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman dɔw y'o jira ko kɛlɛ bɛ daminɛ awɔ dɔw y'o jira ko u y'u ka so yɛrɛ fɔ sabula a kɛra i b'a fɔ bi dénonciation i n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ dénoncer dɔw ko ale ka so n'ale bɛ taa fajiri la u bɛ drogue feere a ka da la dɔw ko drogue bɛ feere u ka so kɔnɔ bɛɛ y'i ka et puis u tilala k'u ka urne n'u ka porte bɛɛ fɔ Tomoda ye parce que Tomoda ye kumakan kelen f'u ɲɛna aw n'aw ni Bagadajikaw n'aw ma sɔn drogue kɛlɛ ma a tɛ kɛlɛ sabula a bɛ feere aw de ka so kɔnɔ a bɛ feere aw de ka quartier kɔnɔ aw de b'a dɔn Tomoda nana kalo 3 kalo 4 an b'o la bi ni aw banna ni ninnu banna drogue tɛ se ka kɛlɛ o de kama a bɛ ka taa u fɛ yen a bɛ ka u ka hakilinataw ɲini olu de ko k'u sɔnna u ye sɔnni min fana kɛ mɔgɔ caman y'i ta fɔ a ko u ma ne aw ma da la komi jamana nin danayabaliya cɔrɔna a cayara kojugu jamana nin kɔnɔ sigibaa dɔn maa si dalen tɛ maa si la bilen e cɛ fɔ hali ne bɛ ka kuma min kɛ yan dɔ b'a ta ka da kɔrɔ kan c'est à dire bisigili ka caya kojugu de telle sorte que an t'a dɔn yɛrɛ an bɛ min kɛ bilen i mana fɛn ni fitinin kɛ dɔrɔn u b'a bisigi u b'a kɛ fɛn dɔ ye a ko u ma ale tɛ bisigili ko la ale fana i kana fɛn d'a la min ma kɛ a ye n kɔrɔbɔ a k'aw sigi k'a lajɛ a ye dɔ yira n na k'a fɔ ko nin bɛ ka feere aw ka quartier kɔnɔ a bɛ ka feere aw ka so kɔnɔ ko fɛn ma bɔ o la a y'o lajɛ Tomoda y'o de f'u ɲɛna kuma banna o a ye n kɔrɔbɔ
non a tɛ tɛmɛ o kan o b'a yira k'a fɔ ko in barika b'a la a déterminé don fo ka s'a dan na ko in foyi ma ko in bali ministre de la sécurité bɔra yen don min na a ye kuma dɔ fɔ Tomoda ye mais a donna tulo dɔ la a ko Tomoda ma ministre de la sécurité bɔlen yen an kɛlen ka minnu ye document administratif suɲɛ a don an seginna ka na ouverture média la n y'a f'i ɲɛna ko ministre de la sécurité bɔra yen Modibo Kone a bɔlen a ko Tomoda ma an y'i ka baarakɛlaw ye wa an b'a dɔn fana i bɛ se ka baara kɛ ka tɛmɛ nin kan ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne bɛ ministre de la sécurité et de la protection civile la bi baara kɛ wa an b'i kɔ fɛn fɛn n'i bɛ fɛ ka o kɛ min bɛ na ni ka jamana yɛrɛ basigi ani jamana ka ɲɛtaa ye ne bɛ i kɔ wa n b'i solomani dɔn a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye ministre de la sécurité y'o fɔ Tomoda ye k'i kɔ dɔn mais a donna tulo min na ale m'a dɔn k'a fɔ ko cɛ in labɛnnen don ma dɔn n'i y'a faamu ka funufunu labɛn ko o wuli yen fɛ yen donc a ko donc nin kɔrɔ de k'a fɔ ne ka funufunu sisan barika bɛ a la sabula autorité min ni o yɛrɛ y'u ka autorité sous tutelle ye o yɛrɛ sɔnna a ma o kɔfɛ hiérarchie de bɛ policiers la policiers kelen tɛ décision ta hali ni policiers ye mɔgɔ minɛ bi mɔgɔw tɛ min dɔn policier furadama tɛ se ka mɔgɔ bila awɔ mais n'i y'o kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna u dabali de bɛ ban policier mana fɛn minɛ dɔrɔn policier bɛ compte rendu kɛ rapidement u b'a di u ka hiérarchie ma u b'a di u ka chef ma c'est à dire policier ka étape ka taa dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ hali k'u to terrain kan u bɛ procureur averti c'est à dire policier ka fɛn ninnu u subordonné len don kojugu faut que o compte rendu nin dɛ hali o ni PV yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i ye mun kɛ bi a ɲɛ karisa minɛ nin de kɛra nin de kɛra nin de kɛra a bɛ ka nin drogue de feere i b'a bɛɛ sɛbɛn fɔlɔ k'a di hiérarchie ma hiérarchie yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ yanni e ka PV kɛ wa i b'i ka procureur fana averti donc ça veut dire qu'ils sont au courant de tout donc fɛn fɛn bɛ kɛ policier so la i bɛ taa sɔrɔ non seulement ka chef b'a kalama mais tribunal fana b'a kalama donc au kɔfɛ de PV bɛ sɔrɔ ka kɛ sur la base du PV i bɛ taa sɔrɔ ninnu bɛɛ dɔnnen don ka ban donc Tomoda ko ale tɛ mɔgɔ lasi a fɛ yen drogue feerela tɛ si a fɛ yen a tɛ tile kelen kɛ a fɛ yen sabula awɔ troisième arrondissement la sabula n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i bɛna Solomani don na ou bien i bɛna ka na wari proposer a ye k'a fɔ k'i b'a bila n ka mɔgɔ bila ou bien nin ye ministre dɔ den ye ou bien député bɛnkɛ denmuso don c'est à dire yanni o ka kɛ o k'a sɔrɔ a mɛnna yen de yanni dugu ka jɛ i bɛna sɔrɔ Tomoda y'u furan ka taa n'u ye o procureur fana sigilen dɔ fana k'i ja k'u kunbɛn n'a sen ye n'i nana dɔrɔn a bɛ pied don i la direct i bɛ taa kɔnɔ ayi nin ko in de ye anw ka baara ye nin ko in ye kojugu kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o mais fɛn minnu kɛlen don ka jamana halaki fɛn minnu kɛlen don ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ olu de ka ban minɛ n'o banna sisan ko tɔ bɛ to hɛrɛ de ye an bɛ na ni ko ɲuman kanubaw ye o kɔni o la an bɛ se ka fɛn bɛɛ k'o kɔnɔ kalan ɲuman bɛ se ka k'o kɔnɔ furakɛli ɲuman bɛ se ka k'o kɔnɔ et alors bon a tɛ tɛmɛ nin kan donc nin b'a yira k'a fɔ tourbillon wɛrɛ labɛnnen don jumɛn tourbillon komi a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogoya min na Cɔrɔnɔ a ko funufunu ko wuli tuma tɛ a la wuli waati tɛ a la a bɛ se ka wuli tuma bɛɛ a bɛ se ka mada tuma bɛɛ a bɛ se ka taa tuma bɛɛ wa a pɛrɛlen don tuma bɛɛ fana ka wuli aw nɔfɛ e kɔni i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye drogue feere kɔni daminɛ funufunu b'i kɔ fɛn caman bɛ funufunu in kɔnɔ koyi mɔgɔw ma min faamu n ye min f'i ɲɛna mɔgɔw bɛ ka kuma de ta parce que n'i ye kuma ta dɔrɔn i t'a faamu funufunu in kɔnɔna la RG b'a renseignement b'a kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ k'i suilen don i k'a dɔn fana k'a fɔ n'i suilen don renseignement talen don n'a talen don fana don i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ wuli i nɔfɛ a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko brigade de recherche dɔrɔn dɛ bagi fana labɛnnen don cɛdenw minnu labɛnna brigade anti gang anti criminalité olu fana bɛ yen olu fana sigilen don ka labɛn a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ kisi dɛ non n'u donn'i kan dɔrɔn non i bɛ bɔ i mana kɛ cɛ o cɛ kɔrɔ a b'a la ka maa minnu bɛ nin feere k'u jatigɛ dɛ a jatigɛli tɛ mais i ma don fɔ o don jumɛn o bɛ bɔ tuguni bɔli don tɛ a la n y'o de fɔ i ɲɛna Tomoda ye min fɔ mɔgɔw ɲɛna ko funufunu bɛ wuli waati min na waati t'a la an sigilen tɛ min na tuma dɔ la i b'a ye funufunu bɛ bali ka wuli mɔgɔw b'u n'u minɛ dɔw yɛrɛ b'u bugu i b'a ye dɔrɔn a bɛ se ka mada ten wa a bɛ se ka wuli yɛrɛ ka mɔgɔw ka fɛnw bɛɛ cɛ ka taa ni a ye donc ni e tɛ fɛ funufunu ka wuli i nɔfɛ min da ka di i la i ka na n'i ka drogue ye i k'i ɲɛsin ka taa n'a ye commissariat la Tomoda tiɲɛ yɛrɛ la ne ye drogue feerela ye wa ne ka drogue filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la n mɛnna a la mais n bɛ fɛ k'a dabila bi n bɛ na ka na a ɲini i fɛ i ka autoritéw i k'u kuma u fɛ ne kɔni ne bɔra a la bi n'i fichera ka ban a yirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɔra a la problème tɛ a la d'accord an y'a mɛn ko Tomoda ka tɛmɛni kɔfɛ ko yɔrɔ sumana bagadaji yɔrɔ ninnu yɔrɔ caman bɛ yen mɔgɔ bɛ sigi yɔrɔ min na ko k'a fɛnw kɛ an y'o kuma an da ni tiɲɛ don k'a yɔrɔ sumana tɔn kosɛbɛ bi komi an taara misiri la n hakili la élément in ma se ka bɔ an tun bɛ bagadaji misiri la bi u ye Tomoda wele
parce que vraiment bɛɛ content na baara fɔlɔ minnu kɛra parce que funu wulilen nin y'a tile 3 ye donc a bɛ ka baara min kɛ déjà a diyara mɔgɔw ye de telle sorte que kuma yɛrɛ fɔra misiri kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi parce que mɔgɔ t'a dɔn fana misiri in kɔnɔna mɔgɔ modèle minnu fana bɛ yen ma dɔn n'i y'a fɔ parce que mɔgɔ modèle bɛɛ bɛ yen est-ce que n'i y'a jateminɛ fana a fɔli ye vraiment a fusayara sabula a taara duwabu ɲini u fɛ u ye duwabu kɛ a ye bi a taara ɲini u fɛ fana vraiment u ka na commissariat la ni e ye kunnafoni dɔ sɔrɔ i bɛ se commissariat la i bɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna a ko a b'a ɲini i fɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i nana fɔ a ɲɛna fana ale tɛna n'a fɔ k'a fɔ e de y'a fɔ karisa de y'a fɔ parce que dɔw bɛ yen u sigiɲɔgɔnw b'a la dɔw bɛ yen u baw b'a la dɔw bɛ yen muso b'a hali muso kɔnɔma bɛ dɔrɔgu feere Bagadaji awɔ opération nin kɔnɔna la ɲakila u bɔra o dɔw kalama mais o kuma ninnu tɛ se ka fɔ muso kɔnɔma a bɛ dɔrɔgu feere bon n'i y'o jateminɛ du dɔw bɛ yen u balo yɛrɛ ye dɔrɔgu ye bon n'i y'o bɛɛ jateminɛ jamana nin kɔnɔna la a ka gɛlɛn wa fana a dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ c'est à dire depuis Ala k'u d'aw ma baara wɛrɛ kɛ ni dɔrɔgu feere tɛ donc a ka gɛlɛn mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ parce que gɛlɛya nin mɔgɔ y'a tila k'a fɔ ko ka gɛlɛn k'i tɛ se k'i kɔ da a ko la quoi i b'i kɔ da a ko la fo k'a ban pewu awɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛn dɛ a tɛ gɛlɛya a tɛ gɛlɛya a tɛ gɛlɛya ni mɔgɔw sɔnna waati jan Tongo dɔ yɛrɛ depuis concert Tongo dɔ ma na mɛ min f'i ɲɛna depuis Mali yɛrɛ ma indépendance ta n y'a mɛn ko nin awɔ mɛ min f'i ɲɛna dɔrɔgu nin est-ce que a nafa bɛ mɔgɔw yɛrɛ kan wa mɔgɔ minnu bɛ k'a feere wa hali n'a nafa bɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ damadɔ ni dealer ninnu na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ damadɔ de bɛ yen minnu bɛ fɛnba sɔrɔ a la mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ foyi sɔrɔ minnu b'a san olu halakilen don parce que f'olu ka halaki de pour que ninnu bɛ se ka wari sɔrɔ parce que don o don olu bɛ ka dɔrɔgu ta finalement ça b'u yɛrɛ faga quoi maintenant o ye client ye n'i dun sara o ye dɔ bɔlen ye u ka client na quoi u bɛ e cɛ ka t'i keri yɔrɔ dɔ la yen donc o y'o ko bannen ye e m'a faamu donc fɛn min don n'i y'a jateminɛ a don furadama ni sisan cɛ yala a sera ka fɛn dilan wa hali a sera ka magoba ɲɛ u mɔgɔw ye hali n'a ye mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ damadɔnin don donc nafa tɛ Ala nafa bɛ min na o de ye vraiment nin ko in ka dabila bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye an ka denw u ka nin manamana ko ninnu dabila u ka kalanw kɛ vraiment d'accord Isaka i Kulubali Mali wa bɔra ka Isaka ko kɔrɔfɔ mɛ nin b'a jira k'a fɔ opération tourbillon ni kɔrɔ yɛrɛ ko funu e ka fɔ ta funu kɔrɔ yɛrɛ bɛ se a fɔ cogo la ko funu donc opération funu mais tɔgɔ da bɛ se a fɔ cogo la ka tɛmɛ ne kan ale bɛ se a fɔ cogo la mais a ka fɛnw kɔnɔna la a b'a fɔ de ko opération tourbillon kosɛbɛ a ko tourbillon de mais an b'a dɔn tourbillon ye fɛn min ye o ye funu ye tornade dɔw côté voilà donc maintenant an b'a fɔ nin ko in a daminɛna Bagadaji kɔnɔ ni o ye commune de ye tout simplement parce que maliyɛnw jateminɛ tun bolila kan k'a fɔ commune de kɔnɔna na maa caman yera minnu bɛ yen ko i b'a sɔrɔ la banaw b'u la kunkolo banaw b'u la u taa baga mɔgɔw ma k'u faga u taa baga mɔgɔw ma k'u bolofɛnw minɛ o la bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ commune de kɔnɔ an ka Mali suguba bɛ yen nɔ ni o ye an ka commerçants an ka jagokɛlaw u bɛ taa u dayirimɛ ɲini yɔrɔ min na donc a yira k'a fɔ gɛlɛya caman nana yala san caman kɔnɔ Mali kɔnɔ yan a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ hali Bagadajikaw yɛrɛ minnu ka denbaya bɛ Bagadaji kɔnɔ commune de kɔnɔ ani Ɲarela ninnu ani Bozola u caman y'u plaigner k'a fɔ u yɛrɛ denw caman bɛ yen minnu ka éducation a bɛ ka tiɲɛ a la kosɛbɛ caman y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ nin fɛn ninnu ta u bɛ taa baga u yɛrɛ denw ma ka taa u bɔnɛ u ni la an yɛrɛ delila ka ye a kɛnɛ dɔ ka Bagadaji u taara baga waliden dɔ ma Bagadaji ka don denmisɛnnin don a m'a min a m'a bɔn ka taa terikɛ bila segimatɔ u ye sira d'an ye ni ka se ka muru dig'a kɔnɔ k'a bɔnɛ a ni la denmisɛnnin fitininw k'olu tun tɛ san 20 bɔ san 16 san 15 u ye muru dig'a kɔnɔ ni ka se k'a fa caman bolila u y'a ka moto minɛ moto in bɛ minɛ kun jumɛn na ka taa feere nafolo min bɛ sɔrɔ u bɛ t'o de don fɛn ninnu na ni o drogue ninnu ye ka se k'o ta k'u ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ tɔ nɔgɔni ka taa fɛ donc denmisɛnnin fitinin mun daminɛna n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen na u y'a minɛ ni k'a fili mobili kɔnɔ a filitɔ mobili kɔnɔ a ko polisiw ma k'u ka sabali dɛ k'u kana ko jamana mobili tiɲɛ ale y'a kuti ka jɔ a yɛrɛ la dɛ k'u kana jamana mobili tiɲɛ i y'a ye polisikɛ dabali polisikɛw k'e ko di a ko polisikɛ ma a ye sabali a ye n fili mobili kɔnɔ a taara fara mobili kɔnɔ a bɛna jamana mobili tiɲɛ donc yɔrɔ depuis maa b'o bɔ a kunkolo kɔnɔna donc i b'a dɔn k'a fɔ o t'a yɛrɛ ma tugun u taara n'a ye polisiso la troisième na a ma se k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ ka ɲɛ a ma se k'a âge fɔ a bɛ ka ŋanaŋanakanw fɔ o fana y'a ta a tulo ma dɔrɔn k'a fili ka jigin denmisɛnnin fitinin a tɛmɛ san 15 donc yɔrɔ vraiment u bɛ maa jɔrɔ denmisɛnnin min bɛ yen k'an kan ka jigi d'a kan ale de bɛna kɛ an ka jamana kunbabɔ ye don nataw la o donna juin min na depuis a san 15 a taara a bɛ mun fɔ tuguni u kan ka maa jɔrɔ donc ko in a dabɔkun ye o de ye dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na caman bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a la cogo min na mun b'a to an ka éducation bɛ se ka ɲɛ dans les jours à venir jamana in kɔnɔ yan n'an bɔr'o la an bɛ taa jumɛn na o ye katakatani ye moto taxi plutôt Mali moto taxi ko a kɛn bɛ ko dɔ ye an ka Mali kɔnɔ yan
aba kalama ka fo ala ti san fila bɔ kosɛbɛ moto taxi a kun di Mali kɔnɔ yan an b'a ye jamana wɛrɛ minnu kan o ye Benin ani Cameroun ninnu a b'o jamana de kɔnɔ kosɛbɛ olu ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu yɛrɛ ye u ye fanga belebeleba sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ fo k'a kɛ u da tɛ se ka bɔ jamana yɛrɛ ko ɲumanw na fiyewu Maliens an ka jamana fana kɔnɔ an fana donna moto taxi ko la a sababu n'i ma fili an y'a ye maa société fɔlɔ minnu na olu ka société tɔgɔ ko Telimani n'i ma fili Telimani mɔgɔw olu de fɔlɔ nana n'a hakililata ye o ko mun n'a nana kɛ maaw nana ye k'a fɔ a ko nafa bɛ ka don a la dɔɔni dɔɔni nin waati ni an bɛ yɔrɔ mun na sisan baarantanya o caman ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin tila bɛɛ donna moto taxi ko la a ko nin gɛn bɛ kata banani ye nin waati in na a ko kɛmɛ Maliens ko belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin caman bɛ yen minnu de baara la u bɛɛ donna na nga an ka autorités b'a la k'u ye wulikajɔ sabati a ko la a ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a ko bɛ se ka dilan cogo min na Adama Sangare ale ye Bamako maire ye k'ale n'a ka mɔgɔw ye kumakan dɔw fɔ Maliens kojugu kɛlɛba ale ka kunnafoni ɲininen don an bɛna kuma to a yɛrɛ bolo a yɛrɛ da ka don a mugu n'a ɲɛɲina ka se ka walawalaliw kɛ ayiwa an bɛ foli di mɔgɔw ma hali bi minnu bɛ k'an lamɛn vraiment an b'a f'u ɲɛna u ka émission nin u ka a soutenir parce que émission nin vraiment a bɛ taa mais faso jɔ fana kumaw don parce que an bɛ kuma minnu fɔ i bɛ taa sɔrɔ vraiment barikaba b'u la bi a bɛ kɛ ka dilanniw kɛ donc n'olu fana y'a jɛnsɛn a bɛ komi k'olu fana bɛ dilanni na donc bɛɛ k'i jeni yɔrɔ fin nin ko in na a ye kunnafoniw a y'a lase moto taxi a daminɛna waati jumɛn Cɔrɔnɔ a ma mɛn yɛrɛ an kun tɛ nin dɔn i ye min fɔ o de don a daminɛna ni Telimani de ye mɔgɔw y'a dɔn o tuma yɛrɛ la mɔgɔ caman kun t'a ta mais bi moto taxi bɛɛ lajɛlen b'a ta an ye taximani dɔw ɲininka olu yɛrɛ ko non ko n'i ye muso kɔni ye taxi kɔni kɔnɔ kɔni i bɛ taa sɔrɔ a labɛnnenba don a bɛ fɛ ka taa mariage kɛ yɔrɔw la ou bien i bɛ taa sɔrɔ a maquillenba don donc a tɛ fɛ poussière k'a tɔɔrɔ donc a bɛ don taxi kɔnɔ ko n'o tɛ yan k'a bɛ taa sugu la sanni na ou bien a bɛ taa bɔ dɔ ye fɔlɔ taxi kun bɛ ta ko sisan ko a tɛ ta ten o moto taxi in de lajɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa bɛɛ lajɛlen fana bɛ a la bon a organisé len tɛ i ye min fɔ ko Adama Sangare maire du district de Bamako a ye arrêté dɔ de ta min b'a jira k'a fɔ ko nin moto taxi ko ninnu ko u k'a lajɛ u k'a dilan ten o arrêté nin a y'a di gouvernement ma ka ban k'a yira moto taxiw la ani moto taxi tabagaw la k'a fɔ ko nin secteur nin a organisé len tɛ mais n'an m'an kɔlɔsi fɛn dɔ kɛra i ye min fɔ ko Cameroun a laban a bɛ sɔn ka kɛ o ye sabula moto taxi ko a nana kɛ koba ye Cameroun kɔnɔna la yen fo parti politique pour que i ka fanga sɔrɔ parce que u cayara mɔgɔw tun bɛ taa ka to u yɛrɛ di u ma ka u ka laɲini fɛn fɛn n'a b'u bolo ka jɛn n'a laɲiniw bɛɛ ye donc o kɛra Cameroun vraiment koba ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ la minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu yɛrɛ tun bɛ Cameroun ye u tun bɛ kalanw na yen an ka commissaire baw yɛrɛ caman tun bɛ yen o wagati ninnu na u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna k'a kɛra tiɲɛni ye parce que moto taxi ninnu a tɔ yɛrɛ nana kɛ u tɛ circulation yɛrɛ u t'o bonya bilen u tɛ mɔgɔ bonya fana bilen wa fana n'u ye ko kɛ circulation na a ɲɛna a ma ɲɛ o n'i bagara u ma moto taxi 100 bɛ se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ e kelen da la tellement u kun ka ca u kun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa olu de tun b'u ka loi fana imposer hali taxiw ni sotaramaw ni bisiw kunna tellement u kun cayara don a la o wagati ninnu kɔnɔna la donc Paul Biya ma se ka organiser Paul Biya y'i basé u kan walasa ka passer élection na parce que olu de kun ka ca i kun bɛ taa sɔrɔ u don a la kelen kɔnɔna la i kun bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bayirikaw moto taxiw de kun bɛ bolo wa u kun labɛnnen don fana et puis fana u bɛɛ kun bɛnnen don wa u kun kelen bɛ k'u organiser fana ka kɛ association donc puissance kun don donc n'an ma an kɔlɔsi anw filɛ nin ka taa cogoya min na anw ta bɛ juguya ni o ye sabula bi moto taxi donna fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka transportw kɔnɔ ayiwa Adama Sangare ko k'a ye mesure 10 de ta mesure 10 a ye o de ta ko o ka kɛ ka moto taxi ninnu ko ka kɛ ko o organiser ten Mali kɔnɔ ani mɔgɔ minnu fana b'a ta f'u k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka transport en commun min ta sariyaw de bɛna na sigi jamana kɔnɔ o sariya ninnu kan k'o bato fɔlɔ o sariya fɔlɔ u y'a jira k'a fɔ ko moto taxi ninnu carte grise kan ka k'a bɛɛ la i n'a fɔ ne y'i ka mobili san cogoya min na i ka mobili y'i kelen k'a san i taara carte grise kɛ n'i minɛna ka sɔrɔ carte grise t'a la i n'i ka moto fila bɛɛ aw bɛɛ kan ka taa kaso la donc ko ka carte grisew kɛ mobiliw la aw bɛɛ bɛ taa kaso la aw bɛɛ bɛ taa kaso la moto tɛ minɛ i la moto tɛ minɛ i la k'i gɛn ka taa mais tu as une infraction parce que normalement carte de transport fana kan ka di i ma mairie fɛ o mairie kelen don k'o fana sigi moto taxi ninnu kan awɔ i bɛ taa carte de transport ta o numéro dɔ de bɛ di i ma o numéro nin o identifielen don ye wa o numéro nin fana o bɛ k'i ka moto kan ka fara i ka plaque d'immatriculation fana kan wa ko moto taxi fana f'a ka kɛ couleur jaune ye wa fana il faut que a bɛɛ ka kɛ jaune ye
u ye o fɔ k'a kɛ i b'a fɔ ko taxi k'a kɛ i b'a fɔ ko taxi bɛ cogoya min na wa rétroviseur 2 o ka ye i la awɔ rétroviseur 2 ka ye i la o bɛɛ diyagoya ye o bɛɛ diyagoya vignette o ye diyagoya wa mɔgɔ minnu fana b'a boli f'i ka ca ni san 18 ye i kana kɛ denmisɛnnin ye i kana kɛ denmisɛnnin ye wa fana i bɛ permis ta wa fana n'i ye permis fana ta assurance fana kan ka ta moto la en cas mɔgɔ min bɛ e kɔfɛ ne ye accident kɛ n'o sen karila jɔn de b'o ta en charge n'a y'a sɔrɔ i jo t'a la fo k'a sɔrɔ assurance bɛ e yɛrɛ la fɔlɔ e min bɛ ka moto taxi e min bɛ k'o boli donc u y'o fana ɲini donc o sariya ninnu de talen don bakuruba la n ye minnu f'i ɲɛna sisan donc o sariya ninnu de talen don o de bɛna imposer sisan moto taxi ninnu kan Bamako kɔnɔ walasa u bɛ se ka organiser cogoya min na mais ko kelen mun bɛ anw kojugu kɛlɛba anw bɛ fɛ o kun ka ye arrêté ninnu kɔnɔna la mais o ma y'a kɔnɔ c'est à dire moto taxi ninnu ka to sociétés de bolo i n'a fɔ i ye telimani fɔ cogoya min na donc société dɔw de ka dayɛlɛ société de transport u ka fara ɲɔgɔn kan c'est à dire u k'a kɛ société ba kelen ye o société nin a ka immatriculé et que moto hakɛ min b'u bolo moto ka numéro tɛ fana et puis u k'u bɛɛ bila en règle o société nin ka taa assurance ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ta mais est ce que n'o fana kɛra caman bɛna baara sɔrɔ o la parce que nin na je pense que nin ka nɔgɔn i bɛ se k'i ka moto san i yɛrɛ bɛ ka business ayiwa bɔn n'a a tora tan fana bɛɛ kɛ a san sisan i yɛrɛ ye cɔri no ni e ka gardien min ouverture media gardien n'a a bɔra baara la yan don min na n'a a ye wari min sɔrɔ yan n'a taara moto taxi kelen ta k'i fili circulation na ka e yɛrɛ jɔlen ye circulation na a ka cɔri no na ka t'i bila bon a bɛna k'o de ye hali minnu bɛ katakatani boli bɛɛ donna moto taxi ko la parce que wari b'a la sisan maliyɛn kɔni bɛ ka wariko de ye i b'a dɔn ni ko min daminɛna ka ban maliyɛn bɛ wariko de ye donc tɛ sariya yɛrɛ ye bilen donc sariya ɲɔngirilen don mais arrêté nin ma ta fɔlɔ an filɛ k'a kuma minnu fɔ a ma ta fɔlɔ dɛ mais a kuma kɛra a papier bɔra awɔ papier bɔra papier dira gouvernement ma ɲakila gouvernement de kan ka bolonɔ bila a sɛbɛn na walasa u bɛ se ka nin sariya ninnu don ba la cogoya min na walasa moto taxi ko a bɛ se ka réglementer cogoya min na jamana nin kɔnɔ ten quoi parce que c'est à dire ko bilali ka cayara cogo jamana nin kɔnɔ c'est à dire ko foyi tɛ jamana nin kɔnɔ k'a fɔ ko réglementer don Seko b'a fɔ de ma ko bajanbilaya cayara kojugu bajanbilaya vraiment a cayara ni mun ka di dɔrɔn b'a kɛ ka vraiment o kɔni mun ka di anw y'a ka to société bolo parce que isɔn ninnu ne bɛ fɛ ka société dayɛlɛli tɛ dɔwɛrɛ ye o i ka société identifié dɔrɔn i ka tɔgɔ dɔ d'a la dɔrɔn i ka taa registre de commerce ni ni fɛnw ta i k'i déclarer ko la ni se t'i ye i tɛ se k'o fana k'o kɔrɔ mais ni se e bɛ se ka moto taxi san e bɛ se ka moto taxi san moto taxi bɛ taa joli la est ce que ka société yɛrɛ dayɛlɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen n'i taara OAP la a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn joli ma a ma ca o cɔrɔ mɔgɔ bɛ ka min fɔ o tɛ fɛn caman ye o ne bɛ se ka moto 5 bɛ e bolo ka ban a kɛ société n'i y'a kɛ société n'o taara ɲɛ n'i ye mɔgɔ 5 ta n'i ye moto 10 sɔrɔ i bɛ mɔgɔ 10 ta ainsi de suite mais société ka caya a la jeune diplômé ka wele vraiment u ka don a la et que même le gouvernement avec l'APEJ u bɛ se k'u dɛmɛ o est ce que faamu donc APEJ ka jeune dɔw ta k'u former est ce que faamu comme programme bɛ APEJ bolo o programme ninnu CRE bɛ yen CRI bɛ yen GERM bɛ yen CRI o ye l'idée d'entreprise ye déjà il y a une idée o idée in de ye nin ye moto taxi créer maintenant comment créer maintenant ka société dɔ créer maintenant u bɛ former o fana la maintenant GERM la gestion maintenant u bɛ labɛn o la donc jeunes bɛ se ka former o la APEJ fɛ est ce que faamu donc gouvernement bɛ se k'u soutenir n'u bɔra o la u bɛ se k'u ka société de transport ninnu dayɛlɛ avec 10 motos avec 20 motos avec 30 motos donc u ka mɔgɔw ta mais u mana mɔgɔ fana ta u ka inscrire INPS la et que l'APEJ u k'u suit u ka fɛnw kɔnɔna la maintenant n'u taara awɔ u ka organiser pour moi o de ka ɲi mais est ce que o la an ka autorité de man ka jɔ a jɔyɔrɔ dɔw la olu kan k'u jɔ o tɛ kɛ mais est ce que Adama Sangare nin fɛn fɔlen e ko ko mun ka di a kuma kɛ ten mais est ce que e sera ka gɛrɛ ka ɲininkali kɛ pour que u m'o k'a la bon non parce que an ma ɲininkali kɛ fɔlɔ mun na an taara a ye k'a fɔ ko arrêté de don mais arrêté in taara et puis i b'a dɔn k'a taara a mɛnna Adama Sangare nin ta depuis décembre depuis moto taxi ko commencera tuma min na u ye nin ta mais a bilalen don yen mais hali bi a ma se ka appliquer tu sais anw taara directeur régional des routes et des transports maritimes Mamadou Sow mais a don an ma moto taxi ɲininkali kɛ mais an ye transport ɲininkali kɛ parce que o y'a sɔrɔ transporteur bɛ grève la an ye o ɲininkali kɛ et puis fana an tilala ka ɲininkali kɛ a la tuguni mobili minnu fɛn port an ka port ninnu na comme u ye kɔsa in na u ye sɔrɔsiw bila ka taa port colonel bila ka taa port ninnu bɛɛ la parce que an kun m'a faamu mais an taalen y'a ɲininka an y'a faamu k'a fɔ ko non u m'u bila ka taa normalement port ninnu bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔsiw ta bɛ yen parce que olu bɛ taa pour la sécurité Mali port fɛn fɛn la u bɛ yen donc k'u ye remplacement de kɛ mais u ma nomination kura tɛ donc an y'o faamu bon fana a tuma la Mamadou Sow y'i datugu
moto taxi ko ninnu na a y'i datugu fana transport yɛrɛ ko la parce que a y'i datugu hali mobili kow la cɔrɔno ko carte grise kura de bɛ nale a y'o fɔ an ɲɛna ko carte grise kura min bɛ nale a carte grise kan non seulement e ka mobili filiation bɛɛ b'a la mais hali i ka mobili couleur a b'a la e tɛ se ka t'i ka mobili jɔ garage la bilen k'i b'a couleur changer ka sɔrɔ i ma tɛmɛ ONT la o fana bɛ nana kɛ donc o fana o ye débat wɛrɛ ye o ye débat wɛrɛ est ce que a faamu wa permis fana bɛ nale n'a bɛ fɔ o ma ko permis numérique o fana bɛ nale a permis nin a numériser len don wa a numériser len don a bɛɛ numériser len don policiers minnu bɛ circulation na a bɛɛ b'u ka téléphone kɔnɔ. D'accord. Donc maintenant on va ira fin ma appliquer a ma appliquer tant que gouvernement tigɛ n'o ma bila la waati ma fɔ k'a baaraw bɛna daminɛ nka k'a fɔ moto taxi baarakɛla bɛɛ k'i labɛn u k'u labɛn ninnu bɛna daminɛ jamana kɔnɔ walasa k'u ka se ka organiser ka ɲɛ folikan laban jumɛn bolo kɔrɔ. Bon o ye toujours ka ouverture média mɔgɔw fo k'a f'u ɲɛna toujours anw ye kunnafoni dilaw ye k'a fɔ mais kunnafoni a bɛ taa ɲini de voilà a ɲini yɔrɔ bɛ yen waati bɛ yen mɔgɔ minnu y'a kɛ fana olu fana bɛ yen souvent an bɛ olu lakale o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko o tiɲɛ bɛ anw de bolo non anw tɛ tiɲɛ ko la anw bɛ min ko la kunnafoni taara ɲini yɔrɔ min na a n'a kɛra waati min na ani maa min y'a kɛ ou bien a kɛlen nana ni kɔlɔlɔ min ye anw bɛ taa ka to o ɲɛɲini ka na o di aw ma yala aw yɛrɛ ka faamuyali la yala n'o de ye tiɲɛ ye o bɛ aw de bolo yala n'o ye nkalon fana ye o bɛ aw de bolo anw kɔni ka baara ye min ye o ye ka taa kunnafoni jɛlen de ɲini an mana n da don kuma o kuma la ouverture média sanfɛ yan u k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni nin k'a taara ɲini de an m'a fɔ an kun fɛ wa fana an ma baga mɔgɔ ma an ma bi mɔgɔ kan i bɛ e de bɛ se ka bi an kan sabula baara nin fana a ma nɔgɔn sabula kuma bɛ kuma la n'i y'o fɔ dɔw ma o bɛ na fɔ k'a fɔ ko i taara ale buruja i taara ka taa fɛn fɔ ale ma min ma kɛ hakɛ dɔ bɛ nin kan. Kɔrɔ b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi kojugu kɛlɛba ni ouverture média inchallah an bɛ ɲɔgɔn bolo fo waati mun na baara ɲuman mun na bɛ ka kɛ ala k'a ko kɛ aw bolo hɛrɛ ye ala ka aw nafamayɔrɔ sɔrɔ a la maliyɛnw ne yɛrɛ bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka jamanaden bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye n bɛ foli bila CDR jamakulu bɛɛ ye spécialement Jiga Watara n ka foli bɛ bila ye Habib Thiam n ka foli bɛ bila ye n bɛ CDR jamakulu bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn Sila ninnu b'u fo ani Jalo ninnu n ka foli bila aw bɛɛ kelen-kelenna ye k'a fɔ hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye maliyɛnw an b'a fɔ aw ye an b'aw ka bila la inchallah sini fana ye don wɛrɛ ye ni mun fana bɔra jamana ko la an bɔ k'o fana di aw ma en temps réel merci à toutes et à tous ala ka dugu ɲuman cɛ. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. يا تسوانا تكيفا تدشل خلوة يا رها أكتندي وتجرهنا ناس التوماس تزها تقاس دوبل 7 هذا مشرب للطاقة اللي شربه ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دوبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة يعطيك طاقة دوبل 7 دوبل 7 دوبل 7. Choisissez Nutri-Lac, le meilleur des céréales.